परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद और फैसल वाडा के मंजूर हो गए। नून लीग इसे हुकूमती कार्रवाई करार दे रही है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? हुकूमती पार्टी कल तीनों जिमनी इलेक्शन भी हार गई। क्या इसे हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम समझा जाए? और सेनेट में ओपन बैलेट का इशू आज भी सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस रहा। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। अफसोस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए। दोनों मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करने वाली पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही। मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने असूली मौकफ से पीछे क्यों हट गई हैं? ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। ये बड़ा एक सवाल आज सारा दिन लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि परवेज रशीद साहब के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए और फैसल वाडा साहब के सारे कागजात जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। आखिर ये फर्क क्यों? देखिए मैं जो सब आपको देखें बात ये है कि हम हर चीज का ना एक कोई ना कोई दफा और कंपैरिजन ढूंढने बैठ जाते हैं। मसला परवेज रशीद साहब के मामले में क्या है? परवेज रशीद साहब जो है वो 205 दिन जो है पंजाब हाउस के अंदर रहते हैं। गालबन को 7 साल का अरसा बनता है 2011 से 2018 तक। उनकी जो बेटी हैं साहिबजादी हैं वो भी कमरा नंबर 5D में डी ब्लॉक में वो वहां पे रहती हैं। 705 दिन वो रहती हैं। टोटल कुल मिला के कोई 1 अरब रुपए 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो बिल है जो उन्होंने अदा नहीं किया हुआ। उसके अलावा भी आपको ये बताता चलूं कि माले मुफ्त दिले बेरहम इस तरह माल खुला हुआ था कि वजीर आज़म ऑफिस से फोन आता था। 6 स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट आई हुई है कि 6 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं टोटल जो बेनिफिशरीज नहीं जो बेनिफिशरीज हैं PMLN के दौर के, जिसमें से सबसे बड़े बेनिफिशरी परवेज रशीद साहब हैं। 1 करोड़ रुपया। ये मैं आपको बताऊं ये मामूल की बात है। ये तराजात लगते हैं जो भी डिफॉल्टर है। देखिए बात किसी भी सरकारी इदारे का डिफॉल्टर है ना, बात तो जो उसके कागजात हमेशा मुस्तरद होते हैं। हमेशा पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोग इतराजात लगाते हैं, किसी ने बिजली का बिल नहीं अदा किया, किसी ने सुई गैस का नहीं अदा किया। जब वो अदा कर देता है वो अहल हो जाता है। बात ये है कि आप जो है वो बिरयानी खा गए, लस्सी पी गए, मुर्ग चने खा गए। नहीं और इसके बिल भी हैं, बिरयानी के बिल भी सर ये वही तो बिल है। आप देखें ना, एक मिनट साहब कितनी जबरदस्त रिहाइश मिलेगी आपको इस्लामाबाद के बीचों बीच। 2000 महंगी कर देना, 2000 रुपया कमरा तो आज भी है ना। 3500 हो गया ना, अब तो रेट बढ़ गया। 35 से उसको 7.5 कर दें। चलो 7.5 मैं कहता हूँ 15,000 करें, मान लेते हैं आप करें 15,000 करें ना। तो सुनो ना, लेकिन एक सवाल है साहब, ये बिल तो अदा करें ना सर। ये कौम का पैसा है, ये आम आदमी का टैक्स का पैसा अदा करना चाहिए। लेकिन परवेज रशीद साहब जो है ना एक वाहिद मेरे समय तो चंद बड़े पार्लियामेंटेरियंस में हैं जिनके ऊपर आज तक कोई करप्शन का केस नहीं बना और हर शख्स उनका एहतराम करता है। इवन जब मार्शल लॉ था और 12 अक्टूबर के बाद भी लोग जो हैं उनका एहतराम करते हैं। सर हम खड़े होकर उनको सलूट मारेंगे। ये मैं करप्शन का केस नहीं कह रहा, ये उनकी तरफ वाजिबुल अदा है। वो आके ये कह दें कि वो नहीं रहते रहे, उनकी आज भी कह रहे हैं मैं पैसे लेके जा रहा हूं, मैं करा देना जमा। जब अफसर ही नहीं मिलते वहां पे, अफसर नहीं मिलते। आप इतने मासूम हैं। अच्छा अगर आप एक मिनट अगर 95 लाख रुपए आपको दे सब इधर रुक, आप एक्सेप्ट करके जमा करवा दें। मुझे 1 मिनट इधर रुक जाए। मुझे आप ये बताएं कि आपका घर का बिजली का बिल आया हो और आप कहें मुझे जो है वो बैंक ही नहीं मिल रहा, मेरे से घर से आगे ले जाइए, मुझे समझ नहीं आ रही। आपका मीटर तो काटेंगे ना। देखिए मसला ये है मीटर कट जाता है ना। पंजाब हाउस के पैसे पंजाब हाउस में जमा हो, सर करा देना हो तो लिखा। लेकिन जब पंजाब हाउस में बंदा कोई नहीं होगा तो कहां जमा करवाएंगे? 14 अक्टूबर 2019 का दूसरा नोटिस जारी हुआ, उसमें लिखा हुआ है अकाउंट नंबर सुन लेना, उसमें लिखा हुआ है नीचे आखिरी पैरा पढ़ें, आखिरी पढ़ें पैरा। वो लिखते हैं This payment can be made through cash, cross check in favor of controller Punjab House Islamabad. ठीक उसके ऊपर लिखा हुआ है it is requested that the above mentioned amount may be please be deposited in the government account immediately. और करा दे जमा यार, आप रहे हैं। ओके आप देखें ना, जब सेनेटर थे तनख्वाह लेते थे हाउस अलाउंस, लेकिन वो बार-बार ये कह रहे हैं। एक मिनट वो कहते हैं वजीर थे, एक मिनट वजीर थे, हाउस अलाउंस मिलता एक तरफ। अच्छा एक तरफ कहते हैं जाली क्लेम है, दूसरी तरफ कहते हैं मैं पैसे जमा करा दूंगा। वो तो जाहिर है अगर एक बात करें ना, या तो ये जाली नहीं करेंगे तो फिर उनकी सीट चली जाएगी। यहाँ तो ये जाली है, ठीक है, यहाँ वो कहते हैं मैं पैसे जमा करा दूंगा। कौन सी बात सच है? दूसरी बात है पैसे जमा कराएंगे कागजात एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये इतराज होता है। मलिक साहब ये पैसे आप खुद ही जमा करवा दे जाके किसी ने किसी तरीके से किसी अफसर मियां साहब से मंगवा लें यार, को डॉलर शालर पाउंड खर्च चले जाए। वो वैसे परवेज साहब ने पैसों को अरेंजमेंट कर लिया हुआ, वैसे तो आगे होगी ना कोई लेके वो फिर रहे नहीं, उनके दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके दिए। मुझे आप ऐसा करें कि मलिक साहब ये खुद ही आप आ जाए कल, ज्यादा बल्कि पूरी पार्टी आ जाए
اور پنجاب ہاؤس چلی جائے اور جا کے پیسے خود ہی جمع کروا دے, کیمرے ساتھ لے جائیں. اگر افسر نہیں ہوتا تو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اور اگر افسر موجود ہوں گے تو پھر آپ کا یہ کلیم کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے, میرا خیال ہے آپ کو پھر یہ اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے. اچھا چوہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس میں میں آپ کے سامنے دو صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں پرویز صاحب کا پروپوزر تھا, تو میں ان کے ساتھ اس پروسیڈنگ میں شامل تھا جب انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے اور جب ان کے اوپر اعتراضات داخل کیے گئے. یہ جب اعتراض داخل کیا گیا تو یہ تحریک انصاف کی ایک صوبائی اسمبلی کی رکن ہے, انہوں نے یہ اعتراض داخل کیا اور یہ ساتھ ایک نوٹس دیا کہ یہ پنجاب ہاؤس کا پینڈنگ نوٹس ہے, اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا ایک پیرا کا ایک پیج بھی ساتھ موجود تھا. تو اس میں جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو پرویز صاحب سے ریٹرننگ آفیسر نے پوچھا کہ یہ آپ کے نوٹس میں ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے پنجاب ہاؤس نے میرے بقایا جات سینٹ سیکریٹریٹ کے ذریعے 5ویں مہینے غالباً 6/5/2018 کو ایک 4,02,000 روپے کا آؤٹ اسٹینڈنگ بل تھا, وہ انہوں نے مجھ سے مانگا, جو سینٹ سیکریٹریٹ نے میرے سے کنسنٹ لی, ڈیو اپروولز لیے اور وہ بقایا جات کلیئر کر دیے گئے. تو پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی ایک خطیر رقم ہے. 95 لاکھ روپیہ کو تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے. ایک 69 لاکھ روپے کا نوٹس ہے اور ایک 26 لاکھ روپے کا نوٹس ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی وہاں پہ ٹھہرتی رہی ہیں. تو اس پر پرویز صاحب نے کہا جی کہ میرے تو جب یہ نوٹسز آئے تھے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک لیٹر دیا جس میں لکھا تھا کہ پریویس بلز ٹو بی اٹیچڈ. تو پریویس بلز اٹیچ کر کے ٹوٹل اماؤنٹ 4,02,000 بنی جو انہوں نے جمع کروا دی 2018 میں. پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ کمرے کے نمبر کیا ہیں, کہیں کوئی ڈیفرنٹ رومز تو نہیں تھے. تو وہ 2 کمرے جو D2 اور D6 تھے ان کے جنریٹڈ بلز جو تھے وہ وہی 4,02,000 روپے کے تھے. تو پھر ہم کیونکہ وکیل بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, تو ہم نے کہا جی یہ ڈاکومنٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں, اس میں کیا لکھا ہے. تو جب اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا پیرا 1 اور پیرا 2 پڑھا تو اس میں یہ اندازہ ہوا کہ کیونکہ پرویز صاحب کے 2 ٹینیور تھے وہاں پہ ٹھہرنے کے. ایک تو وہ تھا جب وہ پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ پہ ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ جا کے کمرہ لیتے رہے, اور ان کی تاریخیں بھی ساتھ درج تھیں کہ 2011 سے کتنی ڈیٹس میں ان کے وہ بلز جنریٹ ہوتے رہے. تو اس کا چارج بڑا نامنل ہوتا ہے جب پنجاب گورنمنٹ کا کوئی وزیر یا کوئی سرکاری ملازم یا کوئی مشیر یا کوئی اسمبلی کا رکن وہاں پہ جا کے ٹھہرے تو ان سے چارج کیا جاتا تھا اس دور میں 700 روپیہ. تو انہوں نے کیا کیا, جب اسپیشل آڈٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 700 روپیہ جو وہ ادا کرتے رہے ہیں وہ اس کو انہوں نے 3500 روپے پہ, جو کہ ایک لاجرز ایکسپینس ہوتا ہے گورنمنٹ کے ٹیرفز کے ساتھ, تو 3500 روپے پہ کیلکولیٹ کر کے اسپیشل آڈٹ نے یہ خط جو بھیجا وہ صرف چیف منسٹر پنجاب کے پروزل کے لیے, اور ساتھ ایک چٹھی انہوں نے ڈال دی جو DS ٹیکنیکل ہوتے ہیں CNW ڈپارٹمنٹ کے, ان کی دونوں کی کاپی CC ان کو کر دی. اب یہ اصولی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اسپیشل آڈٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو فروخ صاحب بھی اس کو سمجھتے ہیں, ناز بھی سمجھتی ہیں, دونوں اسمبلی کے رکن ہیں اور پروسیجر سے واقف ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسپیشل آڈٹ کرتے ہیں تو جس کی طرف آپ کوئی اماؤنٹ کھڑی کرتے ہیں, اکرو کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ پرویز صاحب کے نام کھڑی ہے, تو ان کو آپ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ کے خلاف کھڑی ہے, یہ بلز جنریٹ ہوئے تھے, یہ اس کی انوائسز ہیں, یہ ووچرز تھے, یہ بکنگ ڈاکومنٹ تھا, یہ لاگ نمبر تھا. ملک صاحب آپ کی اگر ساری بات مان بھی لی جائے تو اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ پھر یہ پرویز رشید صاحب اس کو جعلی کیسے کہہ رہے ہیں, جعلی ڈیمانڈ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب ہاؤس جو ہے وہ رقم زیادہ مانگ رہا ہو, آپ سمجھ رہے ہو کم بنتی ہے, لیکن جعلی تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, وہ جعلی ڈیمانڈ اس لیے کہا کہ جب اسپیشل آڈٹ کی پروسیڈنگز میں نہ SDAC ہوئی, نہ ان کو ریکنسیلیشن کا موقع دیا گیا, نہ اس کی DAC ہوئی, اور اسپیشل آڈٹ کی رپورٹ بھی CNW کے اکاؤنٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جائے گی, اور وہاں پر اگر کوئی پیرا کوالیفائی کرے گا تو پھر وہ جا کے جائز ڈیمانڈ ہوگی. جب تک یہ پروسیجر پورا نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں, ویسے فرق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے ملک صاحب, وہ بھی بڑا ویلڈ ہے. نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس کو جعلی کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ اماؤنٹ لے کے پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو پھر افسر نہیں مل رہا جس کے پاس جمع کرا, جبکہ آپ اس کا ایک ڈیمانڈ نوٹ بنا کے, ایک اس کا چیک بنا کے, آپ اس کا پے آرڈر بنا کے جمع کروا سکتے ہیں. اجازت دیں, مجھے اجازت دیں, میں اس ساری پروسیڈنگ میں ان کے ساتھ رہا.
एक इनके डीएस एडमिन बैठते हैं 8 क्लब में। नॉर्मली जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जाते। मैं खुद गया हूँ कल, और वहाँ पे एक सियाल साहब नामी डीएस एडमिन थे, तो उनको मैंने कहा कि हुजूर ये चेक है, ये पैसे हैं, ये आप ले लें। उन्होंने कहा जी हम अकाउंट्स को डील नहीं करते, हम नहीं ले सकते। फिर एक वसीम नामी कंट्रोलर का नंबर वहाँ से मिला, उनके साथ रब्ता किया, उन्हें कहा को अकाउंट नंबर दे दें, हम बंदा भेज देते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब को कहा गया कि आप ये अमाउंट वहाँ से रिसीव कर लें। परवेज साहब ने अपने दोस्तों से उधार ली मेरी मौजूदगी में, किसी एक दोस्त से मांगी, 10 लाख किसी से लिया, 5 लाख किसी से लिया, 20 लाख किस तरह उन्होंने इकट्ठे किए पैसे कि यार ये डिस्क्वालिफिकेशन तो मुनासिब नहीं है। कुछ उनके दोस्तों ने ये खबर सुनने के बाद उनको खुद कॉल्स की। वो पैसे इकट्ठे करने के बाद हमने पंजाब हाउस बंदा भेजा, कंट्रोलर का ऑफिस लॉक था, वहाँ पर कोई रिसेप्शन पे बंदा वसूल करने को तैयार नहीं था। फिर हम CNW डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ऑफिस में मैं खुद गया और उनसे जाके दरख्वास्त की कि आपका जो डीएस टेक्निकल है हसनात रजा, उसके नाम पे ये लेटर जारी हुआ है, उसको ये स्पेशल उसका एक आसान हल ये है कि आप 95 लाख रुपए ले और अभी साहब को दे दें। और हम दर फिरते रहे, दर चौधरी साहब सुन तो लें, जो है हिसाब नहीं दे सकता, चौधरी साहब सुन तो लें, कहानियां शुरू हो चौधरी साहब सुन तो लें, चौधरी साहब एक आखिरी बात सुन लें। देखिए फरूख एक सेकंड, मलिक साहब फरूख एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक बात बड़ी करनी, लंबी बात कर रहे हैं, एक जुमला सिर्फ, बात ही खत्म कर देते हैं। एक जुमला सिर्फ एक जुमला सर, सिर्फ एक जुमला जनाब। हमने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से ये कहा कि सर ये हमारी एप्लीकेशन है, आप कोई नुमाइंदा CNW का या पंजाब हाउस का यहाँ पर बुलवा लें। अभी आपने हमें 12 घंटे का मोहलत दी है, ये पैसे पड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, उनको कहीं आके वसूल कर लें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी उस एप्लीकेशन को कल रात रख लिया और अगले दिन सुबह कहा कि सॉरी वी कैन नॉट कॉल देम। अब इससे ज्यादा हम क्या एफर्ट कर सकते थे? आप बताएं। देखिए बात ये है, मैं एक नासा एक सवाल करें फिर आया तो आप इसी के मुताल्लिक सिर्फ आपको ये बात बताता चलूं, ये सहूलत भी परवेज रशीद साहब को मिली है कि 2008 दिन वो रहे, उसके बाद 2.5 साल गुजर गया, उनसे किसी ने पैसे जो है उनको जमा कराने की तौफीक नहीं हुई। मैं और आप जाके रहे ना, तो पंजाब गवर्नमेंट का जो पंजाब हाउस का कंट्रोलर होता है वो कहता है रात रहे हो, उससे रात रहने से पहले 2000 रुपया अदा करो, 2500 रुपया अदा करो, उसमें देखें वाउचर काट के बैठा हो। अगर तो आप वैसे प्राइवेटली जा रहे हैं ना तो ले लेते हैं, लेकिन आप जब गवर्नमेंट की बिहाफ पे जाते हैं तो गवर्नमेंट तब भी लेते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिस वो जो लेते हैं वो उन्होंने दिए, उसका रिकॉर्ड है उनके पास। साहब